نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارين مسلم ولو الله سبحانه وتعالى تنتلا مكسون النمو ديلا الرسول ما صلى الله عليه وسلم البركة بلا إسلام تاخاين إمو عثمان جابتي أنا لغروبو ko ala anniversaire min de larngama o meno tahamala no wonya satala baringol fanan anim bokke asota sate wol sewa ko minti mo yita duniya la alon islam jaha ala baro nyin abe bending altala la farluma e bending kila la sunnoma e bending muslimol ma e bending muslimiyama islam jaha kabirin alhala no nyin kula halil hamunin na ka hadu nyin baro nyin kolla khairo min kasabu nabata fatan islam jahala hadi duniya ma katrabi lagine ma hakakan di masto wa khairu akonti hasiya kakan di banko yen kolongo min kasabu bata jaha bukisa te nyin kono hadigi ajahanga sate la hadigi amisil misate kotanta min ta jahangulti o forage wo konti mo wolon fu allah subhanahu wa ta'ala. Islam jahala baro min bar fatangala hajjamin wol teben hajjamin ko campagne bosi dunia kono jamin min kasabu batallo boki sate yin kono anin dugulul kono jahanga sate la anin sate kotenta min ta jahangolti altala la ko konti lon islam jaha o barani ma minke jamin kulto di maro min bata fatang islam jahala hadi al yatimul ma hal yatimol la balu ko soneya qila bunkul soneya qila fankul soneya mo kontilo nin islam jaha batalo barola musukin tan wala balu ko lu wala masitolu usabu ni ma fatan siyaman na fatanta islam jahala nana baro en be dumbe bending atala la farluma e bending kila la sunnoma e bending muslimol ma e bending muslimiyama oto foha al barka bulale islam jaha al anniversaire min belarama hambi boke muslimolu halala gina muslimol kan ifana ko fo ha décoration la taala islam jahama ha midai la tahama ala anniversaire nina afoka yon ko bon anniversaire boke la alkhano kululati boke jahangulu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارغ الخال كنتو سوي من جلغنله لغنه كاكان دي بوكي عثمان الاسلام جاغا اسوساتي لجينتي نالا الفال دي جام alako kume ngaje mutarabul Paris l'islam jagala anniversaire le 13 octobre fanan nga khibaru memme ala représentant mer bi jam lo annonce men ke kan hala tagama alko al khafaham o annonce fana nyenta annonce la kala jam be maro la mo hakillo ke fatta la message al dema nal gal dema al Ousmane dema monto caméra me bar la menna fatta caméra suto nyamenna matériel sa matériel suto nyamenna mo de maro la parce que le matériel ni ketere saboti kha dema banko ni kan kusia manna folo han dema kolon koto han dema misri koto han dema miskino la koto mo men na tere wo be nga annonce to o mo folo wala jenda fete sa fa ko ala khalifa jabi bibi atare be Ousmane la ko ma jafa yala o kola o do ke fara mi jay sa fa ka al abdul khadir jabi be xamen lo ala ja abdul khadir be gata bon na karmo fana mi jang sa may cheikh sidia tanjal be karma si sidi ko fana mi jang. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. البتا نوساجو كامي الحاج سيديا تنجال او بوكي جامبي انتل فنان دي جام بارا تele bi jam munna na jahanga kunda fel nabula tan sa lay mas yaman je han tele kulle men tan te say da men dano la xale men site kono dul xa fotul jele wala be qura bangele say
abinde kumo dila awa alhaji abdul khadir jadima ada tatmin ba dinki usman fandi fananga menno khabe su do futo wa ni sitano safa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa على عباده بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة والسلام على محمد رسول الله خير الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi mbata misilimodu konto le ñagalndim be sewayi islam jaha ala walu siyata islam jaha ala khayro siyata islam jaha la kuto ben asiyata ata jang han khata qabla tibab dugla kasmi soto mo bisi usman ardenno bu bate bulu ifana nguma keten ardenno bu ndani ni wala ba ardenno soto a soto sonya ta muslimu bulu a khairo silu hasiya nin ala samu wakilina lan hilil hamu walni madula isa tara na tolketa hakilmati also maketen na walni ma kolla sile islam da ha ko miskinolu miskinon de mala wasarabe ala yana min wolo islam da ha ko alyatimolu alyatimo nin ala da hadinya min anin kila be kanot na min wolo islam da ha ko jami ngolo jami lo la baradu jami na wolo ne wasama sto materiel min be kono no konto filo bala na fe robe min nyen iti ha maketen fa akini kana ikri ha asiti ardenata dungo bunda wala ala ko fastabiqul khairat kala han hon nagata hera nyin kulto sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna 'arduha as-samawati wal ard kala han hon nagata ha kursuke ardenna kenyi wala ardenna min na bunya ni ba misal lan nyen alkutungalon satendinte koni ha dugu fata worolo la ha sam fata worolo la basakili wala ardenna la bunya ayiri wobe tarin hawunya kana son mo ko dobe ala nyin no wasilo la a moyen ben fana nyang hadere ma fa ngala financement nan sano akuma kan nan sano ngatu mam manifesta koto nimba da sino alhaji abdul khadir bidan alhaji khalifa bidan alhaji badima bidan alhaji fadil bidan wal allahumma rabbi salli ala muhammad ne kuriya wulungo agada mo shama mislimo shama nyala dugula ngal nata bari bentaji quartier mo hol nata ci be nata je si tanin nan mum be bako so yon kon la ja bala al khairu bi sidina abema tadi ko kawe mo hole de mala amisi ko kata ha jamen ko kata ha amolla balu ko ashire fente mundu bulla mo entiye ni bandi lenge mun ko folten ulungo dingo mun tambo bulla aka mo ko si bay nata hana butuliti hana malulti hana fensia monti ki hidema si fandema munto donc mo ko mbo kela mo kan ne khawul ko dema alla godo fa nata mumbe godo ba to dugja ay kala fa ka ba alla godo fa lalde ba dal taki tulolo camera la al saje godo bikedi nyamenna al salo mo ko kase bo fa nga godo ba be to ko medandine killing ha godo kase bo tabulla ay ro ma kase wa ha be fo wona te ibali ha ke lagine godo tiyaminna ay mbe nyaasi fale hay tam mo la akalong ha bakal godo kalma le filato donc mbata tara ala wula be ha wuli ha dema fembe sala khairu na takanya alislam jaxal takanya alim be xalo songo ko la ala sogo na sogo jama sago batnya xali mbata sewa ko nyin ala ma takala nyala kana sagu ko abada kila barko kila drajola mo mo janna nyin ko len tendi nyaajante nyim bata sewa bata nyali bo ka xabu ndula be xabu gina ko na xabu bari na taw ki xanan tendi nyaaja ala so me so wala sago na xata ko ngal fi alsi be mal no jama siya yin tunu bay ba nyin jama takal siya fa be nyin be na to kuma ko me na fa am fana ولكم والمسألة لا ماي. hamdi bari nga lokal konto ko men na atanya men kili ngala habi kumo jena sigi anana ajena la bandale ha amasigi bon dan te do belam bulla jam memo kitab koti sidi asna dan te go wala al had jadi bari na khalifo na nyatongo rad khalifa jadi o fanan wala de kuletir kala sa fahamu ni sitano sa fana italla même ba fana l'islam jaha koto anda si do yito donc wala mo assalam assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam bebe siwar nabi ragna sewo monti islam jaha ala organisation Ousmane kha organisation balike ha ke français khana tu jam fana Ousmane la naona équipe mbabul jam ase caméra la sayen
ase mantur fon sayen ase kusia man sayen ha dublo alko so opération kanyama nana to godo fananti ntolonu mu suiviti parce que tibabolo ni ha godo dima afrique jan ndesigene fulu ta fo godo ni godo ditema ni suivi mantarala min be tagala hata ko la sara est ce que godo min jara dinma abaro ketale ousmane sen telma yinika al taxtal jam kar sabaw kar sabab na xatara jamion dole mu ou bien kolon singale mu ani ko bi mo sa yelo mo karanga kata bile kunnen salta bi karanga batake be se won be nyakhalindi amu jaata tan ken dole o tambi kola ntendi be se won be nyakhalindi mala men dan sola ana bari nuna tatalu karamba ngalu anin tanjangalu mbana sidia ani ustaz fali le mamo fogola alhamdulillah rabbil alamin Ousmane mbe ñaxal ndal mbe sewala la surtout e be mo je kerinte mun kata ñala l'an 2010 njolo fola mun kasa bo xagodo bo xadum Ousmane bulla xalati la gine jang akal tama nya jati fangalema munna si tani nan mun be bokke jang amanja hangala saxa amam fulal saxa man dole ma saxa ko bokke dingol al khairu si ta be kinna male ba katante ndi ñala godo mun kasabo nata abatale camera hata be haji mo on fana hagodo butuba wudugo hata musuma na bule ndi na bule kela ibidna ibe pranso kono be province idna jango jani hanna ko me asi to ko fo ila godo fana wo ken nka wala hakilo ken nna tan sigim fam ko ngoje ko mun tata hero kulo minti ni mo godum botiya itata gin dula ni takata ni nati hana hero do tiyade iso khairu so mun koma mais ni khairu dan takata de fagama oto hay ay man tagin dula donc Ousmane Lawen koñi rentri nyala han sewa ni ka khairu ku damuta khairu ku puta sitere bla ko no man tambi ko me adde kitabo men jere si jamu dan te gari sai mo khairu sto te kunu anin kunu ko anda tufana sa ke na batan na khalifu la bembe sindikal sa men be kale si dia taslima wo kitabo men la adogol maja hadisi dia sana detail dalma so presidente na blay ni image kono won mo wasala alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin alqa'il man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fid din bata ala tantu nemo nin kisodi kilama min ga bange kuma homo nin ala lafta khairo dole yen bilo lonna ila dino ibor kono kolonna ba kitabu la jambul la jang min fatanta na khalifu la mo ustaz alhaj sidiya jabiti taslima kitabu dole ke ababa la kitabu ahola tape alana adohol ma alhaj khalifa anin alhaj abdul qadir ba lonna amuna fango adola munyinti ya min long ya kata hadi moholma wal ho kono kolon fistambi wonemo sotole yen al khiyama kitabu la munyinti ni min tata mastotba wudu usino sabo kila la sidiyama isa kila kama al kutibulu halaka alhad balfode tara abe bendi na meta man se équipe clinta hata hatri la sara est ce que godo min bitema hata kudo nafa nu nafa tan sa fa ko ken batake ibe janne ibe tayin ke ibe janne fana ni moske lolu mun na khatra ibe tol la sa fa ko tol la jato o bata bam ni ne be tourin karo la be tourin o be fo mo la khatra jan mi so fana contre rendu kay donc wala khake o hanto se wale abara nyala donc o meno kala fana fo mo la khatra bulu min fana mbite fana financer la donc mbia almay karala musulman min bité ka funyo min bité ta khalemo si kuta Guinée Bissau Gambie abele bato alfa fana madema afana sudul madema nyamina ala caméra min bijan ani fungo parce que caméra na meta assez kudo sokole et c'est tinya la fana donc ata fana abe besoin wala la alfa fana madema alfa la équipe min be Afrique jan wo fana madema o dun se kenyadi alnatul fana barako anyal be kelay be mo monti ke ibata kura fala l'islam fan kam fo ko to kafu ira fuyike muslimi to ala bi sarala
donc wala ka ke dul kem be sewara bara nyala be sewara min fan ba ma de mala be sewara la be duala bele ha ke alen simaya ani jata kende ani fring ni yiro an mo kala be abu kelari bida min ben bulu fure ko to abu kelari nim min ga moyen soto ni haji nyala ha mo ni misi karangala nanti bulu hakata e ha soto hakar mo ko ni ahi karala aside mai la duniya ti bokono nim batsino ko adamo salam come che non te mo ko nga futu hana alhamdulillah rabbil alamin zal tala tantu mandan kala al tala tantu kola mo ni mamel jante anin na karamo ko ni anin mo ba mel bijan si tantu munna gena bara menke bar la mu men sem bo habu ar fu hakilu wala saje akunto man jam fa na keta bara men be khalsari hindila ngan noka bara o bara nante ngan neka ngan nyima al tala meta l'islam daga ko fana me interesse do lo fato bara fen nin ta ko no mambe abu banna tala ana mi annabi ka kan de banku kanja khata sibola ay simbaliyama xana bula kamsar kawasima abula kayengi sala kamsar kayengi sala hata bula kandumala hata bula madina tubatela hata bula kankasala hata bula dabankula hata bula kampelenna hata bula kampundla habula kandumala janga sate biru ko moro ha bangi nyame adulantije itaman singalo jamena usman lakidala wontije min te kundalo o dulantiji a image be ken katakolu a image de rasia isite jamelto mais c'est même falendro a meke menko woni matériel fo hadi ma matériel to dunya fana munna nga image dolu soto 87 nga image dolu soto 90 hatabul lan 2000 la halan 2010 han jamena bite ni image ul 30 nu alfa dolu bi gen tol na dinga dole fana be na sotere inti be bal photo de la dinga dole fana be sotere inti be bal la caméra de la imbe keta ni muna fanna ki dino kono misi me a kono développement mo remettre la que se bouger le non ise lettre la ça fait radio le talibo bulo atati Touba atati Sénégal barbi isa kuma jan sai ha iri karmo kili Sénégal ala kuma iri karmo kili Touba ala kuma iri dogo kili pada ala kuma abata simbeto développement ba simbeto mo ni mo ri sigala ka nyon jala ka kuma imusu no don ni musu zakere sangay man nyon je mais bi danger bantato mun na technologie ba ta développer bon téléphone image do be kiri ni masu na caméra na masu to alfa nga sajere be ngal to di Ousmane yo do sa fo la annonce la ko adi musul si do mo golte ma film sama ko le beke mais caméra be kiri ne mer so ngo ho non le sutota ils n'ont pas besoin adi musul fa samba Ousmane mun na fa la moyenti ni bi ni ko kinta Ousmane de mala sini isa jabati be mbado lobo ou bien abati ba ndo lobo ou bien abati fan ndo lobo ou bien abati karmo do lobo donc iba de mala o hakilo le kan abata simbe to bi ni nga image melke bi mbara sa la YouTube la donc asabore mo bi na image ba tarabi hay imam kebe sagini ko image be Ousmane di marol moti me mbulo be be kakande jam khata janna fanga ma khata bula france la ma fo foni mbe kakande dingal fanan kilila e kanatu tuba karo made kakide sto dinga sa te biru ni woro kanatu tuba karo la ala ya nabi kakande dingal alfa ngay tawul ngo khafu ko Ousmane mo fanga do be la aliyan ka sto to bokki jande ko bokki ngalam hartu bangambe bokki ngalam bokki ngol Ousmane ti khayta bokki kakande dingal kan tu ko ni to ma danga ketano sona bare mo be tuji kakande sa te biru ni woro su particulier bokki sa te kono jang albe ga mobiliser khayta Ousmane la wulu ngo afuka asota jande donc be ko mo ko fa mo makam alma ko soni ala woni alma ko soni ala kila fa ko mo na al barakala la ko to al barakala la ko to al barakala la ko to kila fa ko mo na barko allahumma rabbi sallam amin be kunindin ala lonna kunindin wala mo ala londo fanan engrais bala ala fa ko wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كرمبا لوندو فمو ني خالصا ابي دندين الخانا اينا لا ala ko dugu min engrais be dugu min na ko dugu sene fengo se bole
bele firindi abe kiringa ta be wari dugo min fanan bele sitirin ni hak sene fen wala no angrenta jam min nala asana fen min be wala satra anta turalin kentala karamba londo turu nemo bala tulu bala alhaji mbal fodi mo wolati isa imam muwatta malik la kitabul ta ihi fanyaga sanji kilin fulasaba karama ke o karam wala asumuru dani kiba arsala la karanna iba lawali la karanna la sani la karanna bar alhaji mbal fodi la kitab kilimo ni ha figa kitabu kilina sa asi wasa sumuru dani ma asi wasa muwatta malik ma asi wasa lawali karam ma asi wasa sani karam ba min bebe madendingi asota sewol be talkhisu amadin kitabu kilim kono ni wona sa doron isa telebata nemo basto kitabu tuma mu mebe alondo antena li konta filla isigi nin ka sere mo ma sere woni alhaji mbal fodi la kitabu ni yibulu kayla dunya figa kitabu to ibi karanna wonde على عباده بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة والسلام على محمد رسول الله خير الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله متى مسلمو كنتو لنيغال نديم بسيواي إسلام جاخا ولا ولو سياتا إسلام جاخا الخير والسياتا إسلام جاخا لكوتو بين السياتا atajan han khata qabla tibab dugla kasmi soto yakhmo bisi usman alhamdulillah kharja be dar yalim bi de koni londo bi islam jaha bata katabak atajan han tiliji na jaha membe tiliji usman sita beta na lali mo bisi ta ni be kumata ha be lo kumo ta fana ben na fo londo ni khalondo soto isa be soto ni kudo soto ni man londo soto be ihajo be na do da londo male non ta lonnal male awal islam jaha aka sembo di londo nyingal ma ko be ka ni men man kara yi tululo karanal ni tululo karanal e xamuna fanga soto ila dunya ni la lakhiru to da mo be londo no donc inte kembe nyahandi lawla be se wari wala miskino ni kilo ndingol ani jami hodo ani mo konto filiri ngo se membo konto filoto wol kenta atala libi saral wala wodin girale be ko di dino ken asabatira mo bumbale mo londote akulu khasiya dino se di mamen nanne be mo ko dunente wulla mo konte banne membe dino de mala dino de na la sila am ko sifa khasiya ni ta no sila men ne khadi mawla ni khadi mawla atala sisara asifaraji kona bumbale munti islam jaha be katala ibata katafami be nyahandi be se wari jama membe na alba medina khairatu almi jinsen na khairatu alama kala jama khairatu jinsen ko fan albi hammo jaga fenten ni ngadima alma dima la kila hormoto alquran hormoto wulil hormoto annabi mo hormoto mursalin hormoto wul ajmol hormoto men saf ale men saki ale men saf ale men saki ale jaha wul hormoni barkola almu duwa jabi kila hormoto to ma hormoto salli ala muhammad ka kandi banko yen kolongo min kasabu bata jaha bu kisate nyin kono hadigi ajahanga sate la hadigi amisil misate kotanta min ta jahangulti o forage o konti mo wolon fu allah subhanahu wa ta'ala islam jahala baro min bar fatangala hadamin wol teben hadamin ko campagne bo si dunya kono jamin mo min kasabu batalo bo kisate yin kono anin dugulul kono jahanga sate la anin sate kotanta min ta jahangulti al taala la ko konti lon islam jaha o barani ma min ke jamin kulto di maro min bata fatan islam jahala hadi al yatimul ma hal yatimul la balu ko sonya qila bunkul sonya qila fankul sonya mo konti lon ni islam jaha bata lo barola musukin tan wala balu ko lu wala masitolu o sabu ni ma fatan siyaman na fatanta islam jahala nana baro en be dum be bending atala la farlo ma bending kila la sunno ma bending muslimol ma bending muslimiya ma oto foha albarka bulale islam jahaye al anniversaire min belarama hambi bokke muslimolu halala gina muslimol kan ifanan ko foha decoration la taala islam jahama ha midai la tahama ala anniversaire nina afoka yon ko bon anniversaire bokela alkhano kululati bokke jahangolu alhamdulillah kharja be dar yalim bi de koni londo bi
islam jaha bata katabak khata jahan tiliji na jaha membe tiliji usman sita beta na lali mo be sita ni be kumata ha be lo kumo ta fana ken na fo londo ni ka londo soto isa be soto ni kudo soto ni man londo soto be i hajo be na do da londo male non ta lonnal male awal islam jaha aka sembo di londo nyingal ma ko be ka kara ni men man kara yi tululo karanal ni tululo karanal e xamuna fanga soto ila dunya ni la lakhiru to de mo be londo lo donc nte kembe nyahandi lawla be sewari wala miskino ni kilo ndingol ani jami odo ani mo konto filiri ngoy se même bo konto filoto wol kenta ta le bi saral wala wodi ngira le be ko di dino ken asabatira mo bumbale mo londoti ako no kasiya dino se di mamenna nanne be mo ko dunente wulla mo konte banne membe dino de mala dino de na la sila am sifa kasiya ni ta no sila menne khadi mawla ni khadi mawla atala sisara asifaraji kona bumbale munti islam jaha be katala ibata katafana be nyahalli be sewari jama membe na alma medin na khairatu almi jinsen na khairatu alma kala jama khairatu jinsen ko fan almi hammo jaga fen ni ngadima alma dima la kila hormata alquran hormata wulil hormata annabi mo hormata mursalin hormata wul ajmo hormata men saf ale men saki ale men saf ale men saki ale jaha wul hormoni barbala almu duwa jabil kila hormata to ma hormata salli ala muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارين لو خالكونتو يكون مورو بتقرا بانجلا على حاج عبد القادر من على حرف دنا جونبلو ولا ما الحاج بني غراستي من لو ما جانتي اتفنن بكودو كلمه الاسلام جاها كوتو وندنا ني تمبيتاني على بوكيجا او ابنا لا ساتيسفاسيون على نغادينا نال سيو كولا باوي تلالي parce que l'islam jaga aketa furbalati beyin kakande nya min ko tem ko be annonce fan fol no ko be habe malal min sam robe le benno am robe me banna hata fula magana bla suso la bla lan ma la bla jangala kabla maningala si aussi biga be se do fukti ba fala ben ba fe ga benne wala ka ken ta la haji bandinga gracia la luma habe afana nga mello sta kamera lo ama afana sofo wodum sallallahu muhammad foko wala afana na tatra annonce min na to imam wala mu na mambal ma imam wala ma ti foko wala ja imam wala ma ti foko wala ja isa fa ko cheikh mohammed fati bon na alfa fana bi ja al haji bandinga graci atela mu bo ke jang soto kulga gala fen fen ni president nga ma tele sambol ko agriculture ko ta mo president ko en fanga je kala tele mo ko la grasu na ja fana be jang ka annonce to wa annonce o menala ko mo tala khadu na ustaz bulla men be kay min serchi diama mun fuloti afo islam jahayen ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون قالت لها دالي مغوم غندنا باراني ماكه aketa kilati aketa musulati barani ma wakilat mumminna baki la belarin ala la fonni siriyala abaki ala la yen wasunte fartinte fomaitante ko fo ihtisaban lillah fa bi alta la baraju laninna ku mo halum fala kufrana li sa'ihi ko fisir waliyante wala baro kemma alta la hambi bon anniversaire halta islam jahama khafaye ma taf'alu min khairin falan tukfaruhu alha khairaku ke nal belarin ala kenna funisiri ala ala man sala katala bal sarala qala ala ko kala halum ko fisi walian talien al tala kem ma fumala hafo hambi bon anniversaire la man yaf'al al khaira la ya'dam jawajiyahu mugo mo wandi na habara ni make ki halum kinta foli sarala la yazhabu al urfu bayna allah wan nas kuni ma metaha ame botela bo al tala kenni ala jongoliya itaminga ke ni be balajo ni ala islam jaha ala anniversaire la joti ala bon anniversaire la joti be min fala dunia mogol fala nyen a continent mumebe afrique laba aketa europe lati aketa asie lati aketa amerique continent natiba be hambulo dum islam jaha la ko kotola ba be silaminto be dino di ma bulu lama nim mo bo ma fu bi mo sayelo mo karanga kata bile kunnen salta bi karanga batake be sewon be nyakhalindi amu jata tan kendo la o tambi ko la ntendi be sewon be minya khalindi malamen dan sola ana bari nuna tatalu karamba ngalu anin tanjangalu mbani sidia ani ustaz fali mamo fola
alhamdulillah rabbil alamin usmani mbe jakal ndal mbe sewala surtout e be mo je kerinte mun kata nyala l'an 2010 njolo fola mun kasabo khagodo bo khadum usmani bulla khalati lagne jam akal tama nya jati fangalama munna si tani nan mun be bokke jam amanja hangala saka amam fulala saka man dala saka ko bokke dingol al khairu si ta be kinna male ba katante ndi nyala godo mun kasabo nata abata kamera hata be haje mo on fan ha godo butuba dugo hata musmana bule ndi hana bule keda ibidna ibe province ko be province idna jango jani hanna ko me asi to ko fo ila godo fana wo ken nka wala hakilo kem mbe nata sigim fam ko ngoje ko mun tata her ko minti ni mo godum botiya itata gin dula ni takata ni nati hana hero do tiyade iso khairu so mun koma mais ni khairu dan takata de fagama oto hay man tagin dula donc Ousmane Lawen Koni rentrer nyala han sewa katata ham majliso dol bata wulibi islam jafa karambungol majliso nim men kasabobe ka kandi jam kono labi sate bi lulu ane wo bilu ni lule woro nyoko katuma ngol sar lolu ko xay fana la jaaxa ko wala xake bilu ni woro ketaten in bekilin kin nabi islam jaaxal ne mo bata si mbeto bi ale ne mo ba beto bi wa dingira do leje uri si la jami ngal sala si kaka ni hi kaka fo hidena e meno men ba nya fe men ba ko la kilim meno islam jaaxa de mato bata bam dol je ban kanete kala dol fana ba dam taka ado khairu bum bada moti misiru nalu ha totinya lo kata jami to kata kaji yam fani ne altala mai misiru be le mulla wadi majliso sile ala fan hakila ya marmen fudula ko karam nan ne be muka hakala isi karam khaira siaman ne be karamato khaira siaman ne be karanalu fana nyetu nambara siaman ne be karam baliya fananto konto fili siaman na bato o majliso be le jambi ibati bulo firin karamam dol bati dingal la taka karandula dol fanam bakan men be karandi kono be se taka taki tulula hakat majliso batan ngarintiya teke ubadi yari be siwari ngola odin girade be ba ni waktu dol nata awa karana sembo se banne ni khar yaga sembo bunya ta karana